वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा MKM रशीद गुरेल साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। रशीद गुरेल साहब, आप बताइएगा क्या रद्दअमल देंगे आज जो तमाम तार अब तक हो चुका है? बताओ, रहनुमा और रहबर हमारा एक ही एक आयत तरीका हुसैन भाई, और जो आज वाकया हुआ ये साबित करता है कि पूरे अमन जिद्दोजहद पाकिस्तान में करना कितना मुश्किल है, अपनी सियासी जिद्दोजहद करना कितना मुश्किल है। और छापा मारा है इन्होंने, कानूनी इनके हक है, जहां जहां हक है वो हक अदा करे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पे छापा मारना और शो ये करना कि दहशत गर्द हैं इस टाइप के लोग, ये 92 में भी कर चुके हैं और अपना शौक आज भी पूरा कर ले। उन्होंने 92 में भी यही कुछ किया था कि ये सब दहशत गर्द हैं, असला बरामद हुआ, ये हुआ, फांसी घाट बरामद हुए। आज फिर उन्होंने वही किया और कराची ऑपरेशन को तो आज उन्होंने एक्सपोज कर दिया। कराची ऑपरेशन सिर्फ शायद MKM के खिलाफ है और इस तरह की कार्रवाई। और खुद का बयान मैंने टीवी पे सुना है, उसने कहा कि हमने वहां पे छापा मारा, कोई मुजाहमत नहीं हुई, बड़े कोऑपरेटिव थे। इसके बाद मुझे बताएं गोलियां चली और हमारे एक साथी शहीद हो गया, उसकी FIR किस पे लॉन्च करें हम? अच्छा, ये भी कहते हैं रेंजर्स की जो हमने छापा मारा बड़े कोऑपरेटिव थे, कोई मुजाहमत नहीं हुई और जाते हुए उन्होंने गोलियां मारी हैं, एक साथी शहीद हो गया। और ये पब्लिक के 5,000 7,000 लोग उस गली के लोकल पे खड़े हुए थे, वो सब गवाही दे सकते हैं कि गोलियां किसने मारी है, सर पे गोली मारी है। अच्छा रशीद गुरेल साहब, वो तो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि एक तो नेटो का असलहा करना गुनाह है, पाकिस्तान में गरीबों को हक हुक्मरानी देने की बात करना और जरूर करना गुनाह है। बिल्कुल गुरेल साहब, रेंजर्स जो क्लेम कर रही कि एक तो नेटो का जो चोरी शुदा असला है वो भी बरामद हुआ है, साथ ही ये भी क्लेम करी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले सजाए मौत याफ्ता कुछ लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई, ये तो कुछ भी ताकत की जरूरत है, कुछ भी बयान दे सकते हैं। ये बयान जो है कि नेटो का असला है, ये पहले भी कह चुके हैं, नेटो के कंटेनर्स की बात भी कर चुके हैं। जब ये सारी बात अमेरिकन एम्बेसी ने क्लियर की थी और नेटो वालों ने क्लियर की थी, इसके बाद ये सारी बात ठीक हो गई थी। अब नेटो का असला हमारे पास कहां से आएगा मेरे भाई? यहाँ पे जो भी असला अगर बरामद हुआ है तो वो लाइसेंस वाला होगा, लाइसेंस से कानूनी हक अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान देती है, जिस किसी को भी देती है उसका असला होगा। तो ये सही बात हकीकत होनी चाहिए और इस बात को MKM को शायद क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए सारी कार्रवाई की गई, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, हम सब इस वक्त सारे MNA MPA सेनेटर्स कारकुनान लाखों की तरफ में ये 9 पर जमा है और ये बातें और खवातीन मेरे सामने खातून खड़ी हैं, इनकी अगर बात सुन सकते सुने तो खवातीन को बोला हम तुम्हें डंडे मारेंगे। खातून मेरे साथ खड़ी हुई है, ये मोहल्ले की रिहायशी है यहाँ पे, तुम्हें डंडे मारेंगे तो तुम सामने आई तो समझे ना। तो ये पड़ोसी है यहाँ पे, ये मुझे सामने शिकायत करें कि आप बात करो, यही बताओ कि डंडे मारेंगे। क्या ये सलूक, इंसानी सलूक इनको इजाजत देता है, इस बात की रवादारी करता है? क्या इस तरह की जो हरकत है ये इस बात की गवाही देती है? ये सिर्फ एक तासुबी सोच MKM के खिलाफ है और हम कहते हैं क्रिमिनल कहीं भी हो मेरे भाई, हमने तो MKM में कहा है पहले कहा कि जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल कहीं भी हो आप ले जाए इनको, किसने मना किया? लेकिन जिस तरह का शो किया गया, जिस तरह का पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया पे पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान भर के दहशतगर्द क्रिमिनल शायद इधर खुर्शीद बेगम माहौल में है और अल्ताबाद की रियाज के आते हैं। कौम ये बात पहले भी समझ चुकी है और आज भी समझती है कि पसंद भाई के कारकुनान पढ़े लिखे समझदार ईमानदार लोग हैं और पुरअमन जिद्दोजहद करते हैं। और इसी बात की गवाही तो इनके मुंह से अल्लाह ने निकलवाई कि वो कर्नल साहब बयान दे रहे थे कि हम यहाँ पे छापा मारने आए, बड़े कोऑपरेटिव थे, कोई मुजाहमत नहीं हुई। कि इनका बयान है, फिर जाते हुए गोलियां क्यों बरसाई इन लोगों ने? वो हमारे कारकुन को शहीद कर दिया, सर पे गोली मारी है, इनका भी इनसे जवाब पूछे। रशीद गुरेल साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, आज वजीर आजम भी कराची आ रहे हैं, मुफाहमत की सियासत भी काफी होती रही है, अब उन्हें क्या पैगाम देंगे? साथ ही सिंध हुकूमत को भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मुकदमा तो अल्लाह की अदालत में हमने छोड़ा है कि हम कहते हैं कि क्रिमिनल किधर भी हो, किसी की झंडे के तले हो, किसी शख्स तले हो, आप उसको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने का एक तरीकाकार होता है। सियासी पार्टी के दफ्तर पे छापा मारा जाता है सुबह को 4:30 बजे और कहा जाता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, हम दरवाजे तोड़ेंगे। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी सिस्टम, बिकॉज हमें थ्रेट है, हमने सिक्योरिटी सिस्टम कैमरे का लगा हुआ, उसका DVR भी उठा के ले गए। और मुझे पता है कौन सा पैगाम देना चाहते हैं। पैगाम तो ये होना चाहिए जरब्याज हो रही है, हमारी पाक अफवाज वो कार्रवाई कर रही है, तो हमें तो मुत्तहद होना चाहिए और हमें पैगाम देना चाहिए कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ है। अब सियासी वर्गों के खिलाफ अगर आप हो जाओगे तो फिर आप मुझे बताओ दहशतगर्दों को निपटेगा कौन?
اچھا رشید صاحب یہ بتائیے گا، ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ عامر خان کو حراست میں نہیں لیا گیا، صرف پوچھ گچھ کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر خان بھائی کھڑے ہوئے تھے، صغیر بھائی تھے اور حسیب بھائی تھے، اور ایک اور ساتھی ہمارے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور کہا کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے. تو ہم سب بھی اب کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ پہنچنے کی، جتنے ایم اے پارلیمنٹرین سے وہاں پہنچے اور ان سے پوچھے کہ بھائی کس جرم کی سزا میں ہمارے ایک ساتھی کو آپ گرفتار کر کے لے جا رہے ہو. لیکن ترجمان رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو حراست میں نہیں لیا گیا، صرف پوچھ گچھ کے لیے رکھا گیا اپنے پاس. اب ان کی بات تو ان سے پوچھیں بی بی. میں تو کہتا ہوں رینجرز بھی ہمارا ادارہ ہے، پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے. اگر ان میں کچھ لوگ اپنے شاید کوئی تعصبی ذہن رکھتے ہوں دوسری بات ہے، لیکن رینجرز بھی ہمارا ادارہ ہے، پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے، اور فوج تو جو کام کر رہی ہے ہماری، سلام ہے ان کو فوج کو. اب فوج کے اس کام میں ضرور ہے، اس کے کام میں اگر اس طرح کی باتیں ہو جائیں گی اور سیاسی پارٹیوں کو دفاتر پہ اس طرح چھاپا مارا جائے گا اور اس طرح پوسٹ کیا جائے گا کہ اسلحہ برآمد ہوا، نیٹو کا برآمد ہوا. پہلے بھی بڑے الزامات لگائے تھے انہوں نے اور اللہ نے ثابت کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل مٹنے کے لیے خدا کے واسطے ایسی کارروائی نہ کرے. پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے خلاف دہشت گرد کارروائی کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہماری پاک فوج اتنی بڑی کارروائی کر رہی ہے. ہمیں تو یکسوئی ہونے کے ساتھ ہی ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کراچی میں طالبان کی رہائش گاہیں بہت ساری جگہ پہ کنٹرول ہے ان کے، تو وہاں پہ کارروائی کرے. خدا کے واسطے کراچی کو ان دہشت گردوں سے نجات دلائیں. لیکن آپ دہشت گرد کو پکڑتے نہیں ہو اور جو پرامن سیاسی کارکن ہیں ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہو آپ. اچھا رشید گجر صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ رینجرز نے بھی کہا تھا کہ وہ سیل کریں گے کچھ دفاتر سیل بھی کیے گئے ہیں؟ نہیں جی، 90 خورشید ہال کھلا ہوا ہے، ہم سب یہیں پہ ہیں. الطاف بھائی کی رہائش گاہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پبلک یہاں پہ چلے. کارکن تو ہمارے محبت ہے، آتے ہیں. علاقے کے عوام جو ہے آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں اور سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خواتین کہہ رہی کہ ہمیں رینجرز نے کہا کہ ڈنڈے ماریں گے، لا انفورسمنٹ نے کہا ڈنڈے ماریں گے تم باہر نکلی. تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ محبت سے سب کچھ کام ہو سکتے ہیں اور پیار سے سب کچھ کام ہو سکتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں جو تربیت دی ہے، خواتین کا احترام دین میں سکھایا ہمیں. خواتین رو رہی ہیں یہاں پہ. میں سامنے کھڑی ہوئی کہ میں بات کر رہا تھا تو مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی کہ آپ مجھے دے دو مائک میں بات